सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। आकर मांदर पूजत पूजत जुग बीत गया कई हजारा। आकर मांदर पूजत पूजत जुग बीत गया कई हजारा। कोई खोजी हो तो जिंदा राम से मिला दे, बैठा कट में राम हमारा। शहंशाह घाट में राम हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। लाख 84 के बंधन में बंधे आजीव हमारा। लाख 84 के बंधन में बंधे आजीव हमारा। कर्म धर्म सब कर कर हारई तीरथ सारा। शहंशाह तीरथ सारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। सात लोक उपदेश अलख अगनामी अगम अपारा। सात लोक उपदेश अलख अगनामी अगम अपारा। काहे मस्ताना जी ले लो दवाई, अब आ गया वैद हमारा। शहंशाह आ गया वैद हमारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। मेरा सतगुरु प्रीतम प्यारा, मेरे भूले गए नाम तुम्हारा। Oh, este momento afortunado, después de venir, mi Sadguru hizo que me encontrara con él. No tengo buenas cualidades dentro de mí, soy el pecador asesino. Sufriendo los dolores de la separación de mi bienamado, le buscaba en las selvas. Yo, quien he estado en el olvido durante muchos nacimientos, he llegado a tu puerta. Oh mi amado, sin ti he padecido muchos dolores en este mundo. En todas partes nacía y moría. Por fin he caído ante tu puerta. Ahora, oh dador, no separes a esta alma sin honor que ha llegado a tu puerta. No tengo ningún apoyo, he buscado tan solo el tuyo. Estoy cansado de buscar. ¿Cómo puedo encontrar a mi bienamado? Juntando mis manos pido, ayúdame en todas partes. Oh amado Kirpal, encuéntrame y cuenta mi vida en tu devoción. Perdona mis faltas, he llegado a tu refugio. Allá pide, he venido como tu esclavo. Oh, este momento afortunado, después de venir, mi Sadguru hizo que me encontrara con él. जी अज दी सुलखनी कड़ी मेरे सतगुरु आन मिलाई। जी अज दी सुलखनी कड़ी मेरे सतगुरु आन मिलाई। मेरे विच गुण कोई ना मैं तां पापन तैयारी। जंगलां च रही चूंडदी अपने
ਪਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪਾਪਣ ਹਥਿਆਰੀ। ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹੀ ਢੂੰਡਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਜੀ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਿਆ, ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ। ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਆਖਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਰ ਤੇਰੇ। ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਿਆ, ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਬਥੇਰੇ। ਜੰਮਦੀ ਮਰਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਥਾਂ, ਆਖਰ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਦਰ ਤੇਰੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਨਾ ਵਿਛੋੜੀ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਨਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਆਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਆਸਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇੱਕੋ ਤੱਕਿਆ ਸਹਾਰਾ ਤੇਰਾ। ਥੱਕ ਗਈ ਮੈਂ ਭਾਲ ਭਾਲ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਜੇ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਮਿਲੋ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਲਾਵੋ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਰਨ ਹੁਣ ਤੇਰੀ। ਮਿਲੋ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਲਾਵੋ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ। ਮਾਫ ਕਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਰਨ ਹੁਣ ਤੇਰੀ। ਜੀ ਅਰਜ ਅਜੈਬ ਕਰੇ ਦਾਸੀ, ਬਣ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਆਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਈ। हाँ तुलसी साहब ने कहा, धन दारा सुत लक्ष्मी, पापी देवी होए, संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। Tulsi Sahib had said that even the sinners have the wealth, son, wives and the families, but O Tulsi, meeting with the Master and doing the devotion of Lord are the two precious things which not everyone gets. Tulsi Sahib dice que incluso los pecadores, ellos tienen la riqueza, la esposa y los hijos, pero él dice, oh Tulsi, el encontrar a un maestro y hacer la devoción del Nam, no todas las personas pueden hacer esto. संत महात्मा दी ना तो रोचक विद्या हुंदी है, ना भयानक हुंदी है, यथारथ विद्या हुंदी है। ना तो सानू नरकां तो डराउंदे है, ना स्वर्गां दा लालच ही दिंदे है। वो सानू प्यार नाल दसदे है कि देखो प्यारिओ, जो कर्म तुसी करदे हो
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਤੀ ਕਰੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। The teachings of the masters are neither entertaining nor they are intimidating. Las enseñanzas de los maestros ni son para, digamos, divertirnos, ni tampoco son para asustarnos. Their teachings are the reality because they neither give us any hope of taking us to the heavens, nor they intimidate us from the fires of the hells. Las enseñanzas de los maestros ni nos dan la esperanza de ir a los cielos, ni tampoco nos intimidan de que vamos a ir al infierno. They lovingly tell us that we will have to study the religion of the age we are in. The religion of this present age is the devotion of now. Ellos nos dicen que tenemos que aprender o estudiar la religión de la edad en la que estamos viviendo, y en esta edad presente la religión es la devoción del Nam. They also tell us that no matter who does the karma in this age, he will have to suffer its consequences. Ellos nos dicen que no importa en esta edad quién haga el karma, esa misma persona tendrá que sufrir las consecuencias. If a man does the karma, he has to suffer the consequences. If a woman does the karma, he has to suffer the consequences of his own karma. Si un hombre realiza un karma, él tiene que pagar sus consecuencias. Si lo realiza una mujer, ella tiene que pagar las consecuencias de ello. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਉਗਵੈ ਖਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਜੀਓ। Guru Nanak Sahib said that whatever you have sown, you will have to reap that, and all the souls will have to harvest what they have sown. El Guru Nanak Sahib dice que aquello que has sembrado, eso cosecharás, y todo aquello que han sembrado las almas, ellas mismas recibirán lo que han sembrado. ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅੰਦਰਲੇ ਨਰਕ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਹਨ, ਧਨੀ ਹਨ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਧਨੀ, ਅੱਛਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Dear ones, we do not believe even in those things which we see with our own eyes. Mis amados, nosotros ni siquiera creemos en aquellas cosas que vemos con nuestros propios ojos. When we will go to the inner hells and heavens, then we will go through the sufferings and will enjoy the enjoyments in the heavens over there. But even on this world, on this plane, we can see the hells and heavens. Pero nosotros cuando vayamos hacia adentro y allá veamos los infiernos y los cielos, allá cuando vayamos hasta allá gozaremos de los dolores o padeceremos de los dolores o gozaremos de las alegrías, pero inclusive en esta tierra nosotros podemos ver los cielos y el infierno. You know that they are also the men who have very good health, who have very good intellect, who are living very comfortable and happy life in this world. Ustedes saben que ellos también son hombres quienes están gozando de una buena vida aquí, que tienen un intelecto bueno, que tienen muchas cosas en este mundo. And even they are the men, the human beings, who do not have a good intellect, who do not have good health, those who cannot even move their body themselves. Y ustedes saben que aquellos también son hombres o seres humanos quienes no tienen un intelecto bueno, que no pueden ni siquiera mover su propio cuerpo. They have all sorts of difficulties and uncomfort, unhappinesses in this world. Tienen todo tipo les falta todo tipo de comodidades en este mundo. I get to see almost all kinds of people in this world, and when they tell me about their miseries, their difficulties, their pains and problems, then
I have to just sit there patiently seeing them and talking to them. Yo he tenido la oportunidad de ver a todo tipo de gente que viene a entrevistarse conmigo, y yo veo a aquellas personas que me cuentan acerca de su miseria, de su dolor, de sus penas, y yo tan simplemente me quedo sentado allí con paciencia. Why it is so that some people are enjoying good health and they are living a comfortable life, whereas the other people are living a very miserable life. Porque es que algunas personas están gozando de una buena salud y tienen una vida cómoda, mientras que otras personas no tienen buena salud y tienen muchos dolores. Dear ones, it is only because of their own karmas of the past lifetimes that they are enjoying or suffering the consequences of their good or bad deeds. Mis amados, esto se debe únicamente a sus propios karmas del pasado, si ellos ahora están gozando de las buenas acciones o si están sufriendo los dolores. Getting of the good health, living a comfortable life, having a good intellect are like the rewards which we get for the good deeds which we have done in the past lifetime. El tener una buena salud, el tener un intelecto bueno y el vivir, digamos, una vida cómoda, esos son los resultados de haber realizado buenos karmas en la vida pasada. The punishment for our bad deeds are having the bad health, not living a comfortable life, and having all kinds of difficulties. El castigo por las malas acciones es no tener una buena salud, no tener una vida cómoda y no tener un intelecto bueno. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਆਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। Master Kripal Singh Ji used to say that in the kingdom of Kal or the negative power, there is the justice. Whosoever does the deed, whether good or bad, he has to suffer or enjoy its consequences. El maestro Kirpal decía que en el reino de Kal, o el poder negativo, existe la justicia, y quien quiera que haga una buena acción o una mala acción tiene que recibir la consecuencia de ello. Whereas in the kingdom of the positive power, there is the forgiveness and the blessings. Mientras que en el reino del poder positivo existe las bendiciones y la misericordia. ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। In the holy book of the Muslims it is written that he who cuts the neck of someone, his neck gets cut. En el libro sagrado de los musulmanes está escrito que aquel que corta el cuello de alguien, su propio cuello es cortado. If you have cut someone's leg, you have to pay back with your leg. Si han cortado la pierna de alguien, ustedes tienen que pagar con su propia pierna. An eye for the eye and the tooth for the tooth is the principle. Ojo por ojo y diente por diente, este es un principio. So it means that one has to pay back in the same way, even through the same part of the body, if he has hurt or killed someone. Esto quiere decir que uno tiene que pagar con la misma parte del cuerpo. Si uno ha herido a otra persona, uno tiene que pagar de la misma forma como uno hirió a otra persona. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ और ਇਹਦੀ रखवाली भी करता है। Mahatmas whose inner eyes are opened tell us that there is some power who has created this creation, and after creating this creation he has not left it unattended. He himself nourishes, takes care of this creation. Los Mahatmas cuyos ojos están abiertos, ellos dicen que aquel poder que ha manifestado esta creación, o quien la ha creado, después de crearla, él no se ha ido, sino que él está aquí presente y él nutre y él sostiene esa creación. ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਨੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਔਰ ਗੁਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। Every country has its own government,
and all the governments have made their departments, and according to the qualification of the officers, they have given them the rights to administer the country. Todos los países tienen sus propios gobiernos y cada gobierno ha hecho sus departamentos y según la capacidad de las personas, ellos dan los cargos a las personas de que se encarguen de las cosas en cada departamento. In the same way, the negative power has authorized or appointed the Lord of Judgment to keep the account of the deeds of all the souls in this world. De la misma manera, el poder negativo ha encargado al Señor del Juicio para que mantenga la cuenta de todas las cosas que se hacen en este mundo. He does not have enmity towards anyone, and he is not the friend of anyone. Él no es enemigo con nadie, ni tampoco es amigo de nadie. He has two powers who work for him. One is called Chitra, other is called Gupta. One keeps the account of the deeds which are done in the night time, and one keeps the account of the deeds which are done in the morning time, in the daytime. Él tiene dos, digamos, agentes que trabajan para él. Uno es llamado Chitra y el otro Gupta. Y ellos, uno está encargado de las acciones que se hacen durante el día y el otro está encargado de las acciones que se hacen durante la noche. One is on the left side and the other one is on the right side. Uno está al lado izquierdo y el otro está al lado derecho. ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। Those who do the meditation of Shabad and Naam, those who go to the masters and take refuge at his feet and do the devotion, their account is kept by the master himself. Both this Chitra and Gupta cannot even dare to look at the initiate of the master. Aquella persona que hace la meditación del Nam, aquella persona que ha ido a donde el maestro y se ha refugiado en él y hace la meditación del Nam, estos dos poderes de Chitra y Gupta, ellos ni siquiera se pueden atrever a acercarse a un discípulo del maestro. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪੈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਚੁਕਾਏ ਹਿਸਾਬ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਕ ਉਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Master Sawan Singh Ji used to say that negative power does not give any concession as far as paying of the karmas is concerned, whether the master pays of the karmas or the disciple, but the karmas which are done in his domain has to be paid off. El maestro Sawan Singh decía que el poder negativo o Kal, él no hace ninguna concesión en lo que se refiere a los karmas, ya sea que el maestro los pague o los pague el discípulo, pero cualquier karma que se haya hecho en su dominio, cualquier acción que se haya hecho en su dominio tiene que ser pagado. ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੁਰਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਜਨਮ, ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ 100 ਜਨਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਾਮ ਤੁਰਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। The Lord of Judgment is independent and he is free to give the reward for our good deed or the punishment for our bad deed instantly, or if he chooses he can give us in that lifetime at some other time, or if he wants he can even give us in another lifetime or 2 or 3 lifetimes later. He can give us the reward or the punishment for our good or bad deeds even after more than 100 years, more than 100 lives. El Señor del Juicio, Él es independiente y tiene libertad de, si Él nos quiere dar el castigo de nuestras malas acciones o la recompensa de las buenas acciones, Él es libre de darnos estas cosas, ya sea inmediatamente o en la vida siguiente o digamos 2 vidas después, 3 vidas después, o inclusive nos puede dar el castigo o la recompensa después de 100 vidas. ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਉੱਠੇ, ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ। Many great rishis and munis came in this world who had the knowledge of their many of the past lifetimes, but when they had to pay off their karmas, pay back their karmas, even they cried in the pain. Muchos rishis y munis vinieron a este mundo quienes tenían el conocimiento de muchas de sus vidas pasadas y también conocían acerca de sus karmas, pero cuando llegó el momento de pagar estos karmas, inclusive ellos lloraron en dolor. ਮਾਂਡਵ ਰਿਖੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਲ ਅੰਦਰ
ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਖੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸਮਾਧੀ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੋਰ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਰੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੁੱਕ ਦਿਓ। ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਧਰਮਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੰਡ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੈਂ 100 ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹਦੂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। Mandav Rikhi used to do his practices, his austerities, sitting in the forest. Mandav Rikhi, él hacía sus prácticas o sus austeridades sentado en una selva. Once it so happened that some thieves stole some things from the palace of the king, and when they were going through that forest and when they saw that Rishi was doing his practices, they thought that he lives in this wilderness, so maybe he will need something. So out of the stolen things, they left one necklace which had many pearls in it in front of that Rishi so that he may use it for his sustenance. En una ocasión sucedió que varias personas robaron el palacio y se llevaron muchas cosas de allá, y ellos iban pasando por esa misma selva donde vieron que vivía el Rishi. Ellos pensaron, este Rishi vive aquí en la selva y quizás él necesite alguna cosa de lo que tenemos nosotros, y de esa forma ellos dejaron un collar que tenía muchas perlas, lo dejaron ahí al frente de donde vivía ese Rishi. The Rishi was sitting in his samadhi, so he did not know that somebody has left something over there. After some time, when the people of the king, the soldiers of the king came there looking for the thieves, they found the necklace which was right in front of that Rishi. So they thought that he is the one, or he is one of them who had stolen the things from the palace. So they woke up that Rishi from the samadhi and asked him about that necklace. Cuando ese Rishi estaba sentado en Samadhi y por eso no se dio cuenta que nadie había puesto algo al frente de donde él estaba sentado. Un tiempo después, cuando salieron los soldados del rey buscando a los ladrones, ellos pasaron por allí y vieron al Rishi sentado y vieron que el collar estaba ahí al frente de donde él estaba sentado, y de esta forma ellos pensaron que él era uno de los ladrones. De esta forma lo levantaron, lo sacaron de su Samadhi y se lo llevaron a la corte del rey. He replied that he does not know anything about that necklace, but you know that he who has the stolen things is considered to be the thief. So the soldiers took that Rishi to the king, and king ordered to hang him, because in those days the punishments were very serious, very difficult. Antes de llevarlo a la corte del rey, los soldados le preguntaron que, digamos, de dónde había sacado ese collar, y el Rishi dijo que él no sabía nada acerca de ello, pero ustedes saben que aquella persona que tiene las cosas robadas, esa persona es considerada como el ladrón. De esa forma lo llevaron ahora a la corte del rey, y en ese tiempo daban los castigos muy fuertes, y el rey dijo que él debía ser ahorcado. So before they were going to hang him, they asked him that if he wanted to see anyone or if he wanted to do anything before dying,
So he said that, well, let me sit with my eyes closed for a couple of minutes. Antes de ahorcarlo, ellos le preguntaron al Rishi si él quería ver a alguien o si quería hablar con alguien. Y Rishi dijo, déjenme sentar aquí unos pocos minutos. That Rishi used to go very high in his meditation. He used to go up to the Lord of Judgment. So when he sat there with his eyes closed, he went up and he talked to Lord of Judgment. He said, well, I don't remember any of my karmas. I have the knowledge of my 100 past births, and I don't remember doing any bad karma which would make me die or which would give me this punishment, even though I am innocent in this lifetime. So why I am being punished? Ese Rishi, él iba muy arriba en sus meditaciones, él inclusive llegaba hasta donde el Señor del Juicio. De esa forma, él llegó hasta donde el Señor del Juicio y él le dijo, yo tengo conocimiento de mis 100 encarnaciones pasadas y allá no he visto ningún karma que haga que yo muera en la horca siendo inocente. The Lord of Judgment said that, yes, you are right, you have not done any bad karma which could cause you this which could make you have this punishment in this lifetime, but you should go beyond the past 100 lifetimes, and then you will see. So when the Lord of Judgment made him see his some other lifetime, some other birth, then he realized that he was getting the punishment for something he had done in one of his past lifetimes, and that was that he had once tied up the legs of a spider and he had killed him in that way. So because of that, he was getting that punishment. El Señor del Juicio dijo, sí, tienes razón, en ninguna de tus 100 encarnaciones pasadas has hecho un karma malo que te traiga esto como consecuencia, pero tú debes mirar aún más atrás que estas 100 vidas, y después cuando sí pudo mirar un poco más atrás, él se dio cuenta que sí había hecho algún karma que le había traído esto como consecuencia, y ese karma esa acción había sido que él había amarrado las patas de una araña y la había matado así. Even though he had just killed a spider, which is just a small insect, but still he got that punishment. He himself was killed because every soul, every living being, every creature has the same rights, equal rights to live on this earth. Es cierto que él tan solo había matado a una araña y que era un insecto pequeño, pero sin embargo todas las almas, toda criatura viviente tiene el mismo derecho a vivir sobre esta tierra y nadie tiene el derecho a quitarle la vida. No one has the right to kill anyone or to decide about anyone's death except the Lord of Death. Nadie tiene el derecho de decidir acerca de la vida de nadie más excepto el Señor de la muerte. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਗੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਾ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰੀਚਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਣਿਤ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਦੀ, ਬਈ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਘੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਏ ਵੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਸਣ ਔਰ ਰੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਬਤਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਤਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਡੰਗਰ ਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੇਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੜੀ ਭੰਡੀ ਹੋਏਗੀ,
ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਲਾਓ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫੜ ਕੇ ਜਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਲ ਅਦਾ ਕਰ। ਜਦ ਉਸ ਕੀੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਲਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਟੈਕਸ ਕਾਸ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਰਾ ਹੀ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਆਖ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਲਾਲਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾ, ਆਪ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਕੀੜੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਨਾਮਲੇਵਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਕੀੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀੜੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪੱਪੂ ਹੈ। On the other side, if we do the devotion of the Naam, we can easily erase the effect of our karmas. Por el otro lado, si nosotros hacemos la devoción del Nam, con facilidad podemos borrar todos los karmas. Once there was a woman whose name was Kidi. She was an initiate of Kabir Sahib. She used to live a life of poverty. She was always struggling to make both the ends meet. She had a son who used to take care of people's animals, and in that way they used to maintain their lives. En una ocasión había una discípula o seguidora de Kabir Sahib cuyo nombre era Kiri, y ella era una persona muy pobre y su hijo cuidaba de los animales de la gente. Ellos dos tenían dificultades en poder cumplir con todas las cosas del mundo, pero de esta manera se sostenían. One day it so happened that the king of that place, whose name was Harichar, he was going along with some of his people. Among them there were some astrologers also. So they passed through the place where that son of that Kiri was taking care of the animals. So when the astrologers saw that boy, they were very amazed, because at once they used their astrology, and it came in their astrology that that boy was going to become the son-in-law of the king. But at the same time they became very afraid and they felt very sorry for that boy, because they knew that if they will tell that thing to the king, it is possible that king will do something or he will try to kill that boy. En una ocasión el rey salió de su palacio con varias personas y junto con él iban también unos astrólogos, y cuando ellos iban caminando pasaron por el sitio donde estaba trabajando el hijo de Kiri. Él estaba cuidando de los animales, y los astrólogos pasaron por allí, vieron a ese muchacho y de una vez hicieron algo con sus estudios astrológicos y se dieron cuenta que ese muchacho se iba a casar con la hija del rey, iba a ser el yerno del rey. Pero a la vez ellos se sorprendieron muchísimo cuando supieron esto, y a la vez sintieron mucha lástima por ese muchacho, porque sabían que si ellos le contaban esto al rey, el rey haría algo y quizás mataría a ese muchacho. So when the king saw that, the astrologers were amazed, and then they
side because they had felt sorry for that boy. He wanted to know that what was the secret behind their first becoming amazed and then feeling sorry. Cuando el rey vio que sus astrólogos se sorprendieron muchísimo y después suspiraron, él se sintió curioso y quería saber por qué habían hecho estas dos cosas, de sentirse asombrados y luego de suspirar. So when he insisted, the astrologers said that, Your Highness, we are amazed because looking at the colors of the nature, and but if we don't tell you, you are the king, and we don't know that what you will do to us if we don't tell you that what we have come to know. But it is a very amazing thing, and I feel very sorry for you as well. We feel very sorry for you as well as this boy. Cuando el rey les insistió a los astrólogos que le contaran, ellos le dijeron al rey que ellos se habían sentido muy sorprendidos al ver los colores de la naturaleza, pero sin embargo ellos se sentían muy apenados con el rey, porque ellos no sabían si debían contar lo que habían llegado a saber o no, y el rey seguramente haría algo para que ellos le contaran, y también ellos se sentían mucha lástima tanto por el rey como por el muchacho. They told him the fact that the boy was going to become his son-in-law. Such was written in his astrology. When the king heard that, he was very worried. He was worried that what will people say, that the son-in-law of this king is so poor? Cuando los astrólogos le dijeron que ellos habían descubierto que este muchacho se iba a convertir en el yerno del rey, entonces el rey se sintió, digamos, muy triste. Él también se sorprendió y pensó, ¿qué van a pensar las personas que mi yerno es una persona tan pobre? So he thought that somehow I should get this boy killed, so that if he is not there, then there is no question of him getting married to my daughter. Él pensó, tengo que buscar alguna forma de matar a este muchacho, porque si él no existe, entonces no existe la posibilidad de que él se case con mi hija. So then he started thinking that how he can frame that boy and how he can kill him. So then he came up with the idea, and he told his people that you should frame him in the case of the tax evasion, and in that way, when he will be brought to me, I will pass this judgment that he should be hanged, he should be killed. Él pensó en hacer, digamos, un caso falso contra este muchacho, y de esa forma él lo podía matar. Entonces él pensó que deberían inventar un caso falso contra este muchacho de que él no estaba pagando sus impuestos, y de esta forma lo llevarían a su corte y él daría la orden de que fuera matado. So the same thing happened. They framed that boy in the case of the tax evasion, even though he was a very poor boy. He did not have anything even to live on, but still they framed him, and they brought him to the court, where the king said that either you bring 2 jewels, very precious jewels, because you have already stolen so much tax of the government of me. Either you give me those 2 jewels by tomorrow, or I will kill you. Y eso ocurrió, que inventaron este caso falso contra el muchacho, y aun cuando él era una persona muy pobre, sin embargo habían dicho que él no había pagado sus impuestos. Ellos lo llevaron a la corte del rey, y el rey le dijo, tú debes traerme, mañana debes traerme 2 joyas valiosas. Tú ya me has robado muchísimo al gobierno. Si tú no traes estas 2 joyas valiosas, mañana te mataré. So when the mother of that boy heard about that judgment, she was very surprised and worried also for her boy, and she said that how can a poor ones like us evade any tax, because we do not have any business, we do not have any money, and we do not make any money. We just make enough to live our lives. How it is possible for us to give precious jewels to the king? Cuando la madre de este muchacho supo acerca de este juicio, ella se sintió muy sorprendida y a la vez muy preocupada, y ella pensó, pero si nosotros somos tan pobres, no tenemos ni siquiera un negocio, ni siquiera ganamos mucho dinero, tan solo ganamos aquello que necesitamos para sobrevivir, ¿cómo es posible que nosotros, digamos, paguemos impuestos o no paguemos impuestos, porque no ganamos ningún dinero? Y también, ¿cómo va a ser posible para nosotros sacar unas joyas valiosas para darle al rey? But since she was an initiate of Kabir Sahib, she had a lot of faith in her master. That is why she sat in the meditation, praying to her master all night long. And with the grace of her master, next morning, the room where she was sitting in the meditation was full of all the jewels.
Pero ella era una discípula, una seguidora de Kabir Sahib. Ella tenía mucha fe en su maestro y de esta forma durante toda la noche ella hizo su meditación y le pidió a su maestro, y cuando por la mañana ya amaneció, el cuarto donde ella estaba sentada, ese cuarto estaba lleno de joyas preciosas. So next morning she called for the king and she said that the king himself should come and take as many jewels as he wants, because we do not want any jewels since we have the Naam and we are very content. Ella, a la mañana siguiente, ella le pidió al rey que él mismo fuera al sitio donde ella estaba y él se llevara todas las joyas que él quisiera. Ella le dijo que ellos no necesitaban ninguna joya porque ellos tenían la riqueza o tenían el Naam. So when the king heard that, he was also very surprised, because he had thought something else, but something else had happened. Anyway, when he came there, he was surprised to see the room full of the jewels, and he was so impressed that he married his daughter to the boy of that kidi. Ella le dijo también que ellos vivían con plena satisfacción o estaban completamente satisfechos con su vida. Cuando el rey vino a saber de todo esto, él se sorprendió porque él había pensado hacer una cosa y sucedió otra cosa. Cuando él fue allá, él se sorprendió muchísimo y se llevó una gran impresión de todo esto, y al final él terminó casando a su hija con el hijo de esa señora. Guru Nanak Sahib has written about kidi in his writing Japji Sahib. He says that the kidi was not worth anything, but she became the owner of all kinds of riches. El Guru Nanak Sahib también en su Japji Sahib ha escrito acerca de Kiri, de esta mujer, y él decía que el Kiri a ella no le pertenecía ninguna cosa, pero ella después se convirtió en la dueña de todo tipo de riqueza. नाम तो बगैर जीव बेसहारा है, बेआसरा है। नाम सहारा हुंदा है, जिस तरह अंधा सोटी नूं फड़ के तुरदा है। पिछले कर्म असी भोगण वास्ते बेबस हैं, चाहे रोईए चाहे करलाइए वो भोगने ही पैंदे हैं, लेकिन अगे वास्ते अच्छा बुरा कर्म कमाउण वास्ते असी स्वतंत्र हाँ। लेकिन ये जामे विच बैठ के असी नाम की कमाई भी कर सकते हैं, जिन्हां दे उपर ना अच्छे कर्म ना बुरे कर्म की इच्छा नहीं उठदी गी। स्वामी जी महाराज कहते हैं, अगर जे तुसी कर्मां दा हिसाब सौखा विभाग करना है, किसी पूरे महात्मा की शरण जाके नाम प्राप्त करो, नाम की कमाई करो। Without the Naam, this jiva or the soul is without any support or without any shelter. Sin el Naam, este jiva o esta alma no tiene ningún apoyo ni ningún refugio. Without the Naam, we are like the blind man who cannot find his way on his own. Naam works like a stick using which we can find our way. Sin el Naam, nosotros somos como una persona ciega que no puede encontrar su camino sola, y el Naam es como un bastón a través del cual, o usando el cual, podemos encontrar nuestro camino. In front of our past karmas, we are helpless and we have to pay them no matter what we do. Somos impotentes frente a nuestros karmas del pasado y los tenemos que pagar, pase lo que pase. We are helpless in front of the past karmas, but we are free in this human birth to make new karmas, good or bad. Somos impotentes frente a nuestros karmas del pasado, pero para los karmas del futuro estamos libres. In this human birth, besides doing good or bad karmas, since we are free to do them, we can also do the devotion of Shabad Naam, which can erase the effect of all the past karmas we have done. En esta vida estamos libres para hacer no solo los buenos y los malos karmas, pero también podemos hacer la devoción, y el Naam, cuya devoción hacemos, este Naam borra todo el efecto de los karmas que hemos hecho en el pasado. Swamiji Maharaj says that if you want to gain the strength to bear the sufferings of the past karmas, and if you want to square off your karmas in this lifetime, you should do the devotion of Shabad Naam. Because by doing the devotion of Shabad Naam, as one side, in one way we pay off our karmas, and at the same time we do not have the desire for creating any more karmas. Swamiji Maharaj dice que cuando hacemos la meditación del Naam, esto nos da la fuerza para soportar los karmas que hemos hecho en el pasado, y a la vez cuando hacemos la meditación del Naam,
podemos borrar los karmas que hemos hecho anteriormente y además no surge el deseo dentro de nosotros de hacer más karmas. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਚੱਲੈ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤ ਕਾਲ ਪਛਤਾਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Guru Nanak Sahib says that those who give up the path of the Naam, they repent in the end. El Guru Nanak Sahib dice que aquellos que abandonan el sendero del Naam se arrepienten al final. He says that no matter what path we follow, but if we have forgotten the path of the Naam, if we have given up the path of the Naam, in the end we will have nothing but repentance. Él dice que si nosotros hemos abandonado el sendero del Naam, no importa qué sendero sigamos nosotros, pero si hemos abandonado el sendero del Naam, al final lo único que tendremos es el arrepentimiento. ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਖਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। This ends the program of the satsang of this tour. Esto termina el programa de satsang de esta gira. I am very grateful to all of you who gave up their responsibilities and the attachments to their homes and came here and very lovingly attended this program. All the dear ones made very good arrangements. All of you listened to the talks very peacefully and quietly. I appreciate all of you and I am very thankful to you for attending this program. Estoy muy agradecido con todos ustedes que dejaron sus responsabilidades y sus apegos de las cosas del mundo y vinieron a asistir a este programa. Todos los arreglos que hicieron acá fueron muy buenos. Todos ustedes asistieron con mucha tranquilidad, con mucha paz a estas reuniones, a este programa, y yo aprecio eso y les agradezco mucho. Okay, please give out the prasad. Por favor, ya pueden distribuir el prasad.
ਗਰਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈ